नमस्कार ओडिया दर्शक बंधु। आज आम जाना 27 जुलाई 2026 राशिफल विषय मेष ठार मीन किपर रहा आज पंचांग विषय जाना आपणकर आज शुभ रंग कौन शुभ समय कौन आज क्यों प्रतिकार आपण जीवन में भाग्योदय देव सबकि मुझे गोटे गोटे कर आलोचना करने जाऊँगी भिडियो मध्यम तेणु निश्चित भाव में भिडियो को भल भाव देखु बुझंतु कि आपण राशि विषय कौन कहुच्छी क्यों जगार सतर्क हो रहा यह चंद्रग्रहण उपर आधारित। सर्वप्रथम आम जाना आज पंचांग। आज हूँ इंग्राजी 27 जुलाई 2026 बार हूँ सोमवार 16 मास कर्कट मास चंद्र मास श्रावण मास पक्ष शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी नक्षत्र मूला नक्षत्र जोग विद्युति जोग करण बाड़वकरण पर कौलवकरण आरंभ सूर्योदय समय सकाल प्राय 5:26 सूर्यास्त समय संध्या 6:28 आज शुभ समय अभिजित मुहूर्त प्राय 11:30 रु 12:23 पर्यंत अमृत बेला सकाल 5:31 रु 7:02 पर्यंत। आज अशुभ समय राहुकाल समय सकाल 7:02 रु 8:40 पर्यंत जमगंड समय सकाल 10:18 रु 11:56 पर्यंत। आज गुलिक काल समय दिवा 1:34 रु 3:12 पर्यंत। आज निषेध खाद्य बैगण। आज शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में पड़ुवर समप्रदोष व्रत पालन करने अत्यंत शुभ मनाए। भगवान शिवं पूजा रुद्राभिषेक एवं यही दिन मेष ठार मीन राशि बेले ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने विशेष फलप्रद बोली मना जाए आपणकर सबु गुप्त इच्छा पूरण करें। आसतु बर्तमान आम जाना मेष ठार मीन किंतु ता आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जब आपको पसंद आसते गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु एवं कमेंट्स रे श्रद्धा एवं भक्ति एवं विश्वास सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। आज वीडियोटी आरंभ करने आगु प्रथम निज निज इष्ट देवी देवता को स्मरण करंतु कि आज दिनटी आपणकर शुभ एवं मंगलमय हो। सर्वप्रथम राशि मेष राशि 27 जुलाई दिनटी मेष राशि व्यक्ति मानक कार्यक्षेत्र में नूतन उत्साह नहीं आसो। नूतन योजना प्रकल्प आरंभ करने दिनटी अत्यंत अनुकूल रही। चाकरी क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी संपूर्ण सहयोग मिलवाक जाऊँगी। व्यवसायी मैंने नुआ ग्राहकों सफल चुक्तिबद्ध हो पारे। आर्थिक दृष्टिकोण आज दिनटी खूब शुभप्रद रही। पुराणा विनियोग आशाजनक फल मिल आयर नूतन मार्ग प्रशस्त हो जहाँ आपण बैंक बैलेंस वृद्धि कर साहाय्य कर। पारिवारिक परिवेश एवं शांत एवं आनंददायक जीवन साथी सहित भागवत संपर्क अधिक मजबूत हो। लव रिलेशन रे प्रेमिक प्रेमिका माने एकाठी मनोरंजनपूर्ण समय अतिबाहित करेंगे। स्वास्थ्यगत स्थिति साधारणतः भल रही। तथापि अत्यधिक कार्यभार जो संध्या आड़ शरीर में क्लांति अनुभव हो पारे। प्रचुर पानी पींतु। अटकी रही सरकारी किंबा आईनगत कार्य शीघ्र संपूर्ण होवार संभावना रही। निज क्रोध और कथबार्ता उपरे नियंत्रण रखंतु नचेत अनावश्यक कलह सृष्टि हो। आज आपण शुभ रंग धला रंग। शुभ समय सकाल 8:30 रु सकाल 10:15। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र 108 लाख जप करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। वृष राशि कार्यक्षेत्र आज टिके धैर्य संयमता रखा पड़ो। सहकर्मी कौन युक्तितर्क रु दूरे रुहतु। व्यवसायी मैंने नुआ चुक्ति करने पूर्व समस्त कागजपत्र भल भाव जांच करने आवश्यक। आज आर्थिक कारोबार सावधानता अवलंबन करूँ। खर्च उपर संयमता बजाय रखु। क्या लोन देवु निजक दूरे रखु। परिवार कौन सदस्य सामान्य कथा को नहीं मनमालिन हो पारे तेणु नम्र भाषा व्यवहार करूँ। जीवन साथी समय बितेबार संदेह जहाँ भी थिला ताहा दूर करूँ। पेटजनित समस्या किंबा गैस्ट्रिक जनित समस्या आपको असुविधा पकेब। बाहर तेलिया खाद्य टी दूरे ही रुहतु। आज सात्विक खाद्य ग्रहण करूँ। कौन वरिष्ठ किंबा अभिज्ञ व्यक्ति उपयुक्त मार्गदर्शन अति मिल पारे। अपरिचित व्यक्ति को अतिशीघ्र विश्वास करूँ ना। आर्थिक लेनदेन कला बेले संपूर्ण सजग ही रुहतु।
आज ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଅପରାହ୍ନ 1:45ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:15। ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଲେଖା ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଲାଭାର୍ଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଦେଖାଯିବ। ଆୟର ନୂଆ ପନ୍ଥା ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହା ପାଖରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଫେରସ୍ତ ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିମାନ ମନେ କରିବେ। ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଜି ଗୋପନୀୟ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କାହାକୁ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ସକାଳ 10:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ କିଛିଟା ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲେନଦେନ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଶୀଘ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ମନରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଧିକ ରହିବ। ପରିବାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗାସନ କରନ୍ତୁ। କଠିନ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସକାଳ 8:30। ଆଜି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗର୍ବରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧବଶତଃ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ 12:15ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1:45। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ନିଜର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ କାହାର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ନିଜ କଥାରେ ନମ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରସ୍ପର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପିଠି କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। କାମର ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ପଢ଼ି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସହଭାଗିତା ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟର ପନ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୁଣା ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ। ତା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି। ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ।
कला साहित्य किंबा सृजनशील कार्य सह जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता लाभ मिल अलसुआपण कारण मिलता सुजोग हाथछड़ा करूँ ना। आज आपण शुभ रंग रेड कलर। शुभ समय सकाळ 9टा ରୁ सकाळ 10:30। आज आपण शिव पार्वती आराधना करंतु एवं आज गणेश भगवानकर पूजा करने बहुत शुभ रहा। माने सब परिवार शिवंकर परिवार को पूजा करवा अरख फूल चढ़ेवा बेलपत्र चढ़ेवा बहुत शुभ रहा। आज आपण बिछा राशि कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बजाय रखा निहाती जरूरी। निजर भविष्य योजना विषय अन्य क्या आगे प्रकाश करूँ ना। व्यवसाय निरंतर प्रचेषा जारी रखु शेष में फलप्रद हेब। आर्थिक मामलें सावधान रुहतु। अचानक कौन आवश्यकता अर्थ व्यय हो पाए। शेयर मार्केट किंबा विपदपूर्ण आर्थिक योजना दूरे रुहतु। निजर क्रोध और जिदखोर मनोभाव पर नियंत्रण रखु। छोट छोट कथार परिवार मनमालिन हो पाए। रक्तचाप किंबा एलर्जी जनित समस्या प्रति सावधान रुहतु। यथेष्ट परिमाण आज पानी पियंतु। गवेषणा गुप्त विद्या किंबा निगूढ़ विषय रुचि रखुवा व्यक्ति बड़ सफलतार जोग। कौन आवेगपूर्ण कथार पड़ी बड़ निष्पत्ति नियंतु नहीं। शत्रुओं दूरता बजाय रखु। आज आपण मेरून कलर बहुत शुभ रहा। शुभ समय अपराह 2टा ରୁ अपराह 3:30। आज आपण माँ दुर्गा मंदिर जाइए आसतु। घी दीप गोटे दीपटे जालतु। आपण मन कथा कहतु। निश्चय आपणकर दिनटी शुभ एवं आपणकर मन कथा पूर्ण हेब। धनुराशि धनुराशि व्यक्ति विशेष मान आज 3टी प्रगतिर दिन रही। उच्च शिक्षा गवेषणा और वैदेशिक व्यवसाय सह जड़ित लोकों बड़ सफलतार जोग रही। चाकरी नूतन सुजोग प्राप्त हेब। आर्थिक उन्नति दृश्यमान हेब। पुराणा निवेश लाभ मिल। कौन संपत्ति क्रय करने आलोचना आगे पारे। घरे कौन धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो पाए। गुरुजन सहयोग और आशीर्वाद आपण प्रेम जीवन सुखमय कटिब। शारीरिक और मानसिक भाव अत्यंत सुस्थ रे। आज आध्यात्मिक चिंताधारा जो मानसिक शांतता मिल। दूर प्रदेश किंबा वैदेशिक सूत्र व्यावसायिक लाभ मिल शुभयोग रही। कार्यक्षेत्र अति आत्मविश्वास वंचित हो रुहतु। सहकर्मी मतामत को गुरुत्व दिंतु। आज आपण धला रंग बहुत शुभ रही। शुभ समय रहा सकाळ 11टा ରୁ मध्याह्न 12:30। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। तासह शिवस्तुति पाठ करंतु। मकर राशि आज आपणकर परिश्रमर पूर्ण फल मिलवाक जाऊँगी। कार्यक्षेत्र में आपण निष्ठा जो वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न हेबे। व्यवसायी मान क्रमागत लाभर जोग रही। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हेब। अनावश्यक खर्च क्रमशः कमिजिव एवं भविष्य संचय नुआ योजना करेंगे। पारिवारिक दायित्व गुड़िक आपण सुचारू रूपे तुलाइबे। जीवनसाथी सहित समय बिताइबार सुजोग मिलवाक जाऊँगी। आंठू किंबा गोड़ बिंधा समस्या देखा निजर स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हुंतु। दीर्घ दिन कठिन परिश्रम पर आज पदोन्नति किंबा आर्थिक पुरस्कार मिल। कार्यव्यस्तता जो निज परिवार को अवहेला करंतु नहीं। मन में नकारात्मक भावना आसवाक दिंतु नहीं। आज आपण आकाशी कलर बहुत शुभ रही। आज आपण शुभ समय अपराह 4टा ରୁ संध्या 5:30। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु। दिनटी बहुत शुभ कटिब। कुंभ राशि नूतन आलोचना और सृजनशील चिंताधारा दिनटी श्रेष्ठ रही। कार्यक्षेत्र आपणकर नूतन कौशल समस्त को आकृष्ट कर। व्यवसायी माने नूतन संपर्क फायदा पाइबे। आर्थिक दृष्टिकोण दिनटी संतोषजनक रहिबो। आयर सुजोग वृद्धि पाइब। दीर्घकालीन निवेश दिनटी बहुत शुभ रही। बंधु मान समय बिताइबाक सुजोग पाइबे। प्रेमिक प्रेमिका मध्य उत्तम बुझामणा रहिबो। स्वास्थ्य अनुकूल रही। निजक सक्रिय रखापी नियमित टिके हालुका योगा एक्सरसाइज प्राणायाम निहाती आवश्यक। मित्र किंबा सहयोगी साहाय्य बहु दिन अटकी रही योजना सफल हेब। कौन से अजना व्यक्ति सह गोपनीय आर्थिक कथा आलोचना करंतु नहीं। आज आपण शुभ रंग धला रंग। शुभ समय रहा सकाळ 8:15 ରୁ सकाळ 9:45। आज गोमाता को सबुज घास खाइबा दिंतु। आउसतु। दिनटी बहुत शुभ कटिब। मीन राशि कार्यक्षेत्र आपणकर कामर प्रशंसा हेब। सहकर्मी सहयोग मिल। व्यवसाय दूरस्थान बड़ प्रकल्पर पाइबार संभावना रही। आय वृद्धि पाइबार पूर्ण संभावना रही। पुराना आर्थिक समस्यार समाधान हेब संचय वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिकता और मधुरता रहिब। परिवार सह कौन धार्मिक स्थल दर्शन करने को जापारती। आखि समस्या किंबा साधारण थकापन देखा। मोबाइल लैपटॉप व्यवहार टिके कम करंतु।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ସହ ଭାଗ୍ୟୋଦୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାବପ୍ରବଣତା ରାଶି ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1:30। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 21 ଲେଖା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଶିବ ଚାଳିଶା ଥରଟିଏ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।